Զնարղն բաստակտա, պացաղադոն տելեկանալը էվիրի ինվորմացուն ռաղդ աբուն ստուդիի չեսիատ հալինա, ռադյանալցը բրթայ ռավաղդը սայրագդար տիմաթլ։ Ամալի վակկանջիթան բախվասıt խայ զակոնը պրայեկտ, կադրուն իվնզինյատта əmə büdjet kütsə xəst, uağdarçıt xiyça adıradun rabat. Իվնզինյատта բախաստայudnə bəstəy sayraq dokumentmə, abunudnə parlamentă radun sesi. Специалисты консультациите. На республика Марца дуалдар категория доктор-онколог, хирург Джиккайта Томас. Уағдарцет խիցադը ռադուն ռաբատ, խիցադը սարդարբեկոյթը Գենադի կուղտարի վայգադայ, ռաբատը ձրտ սայրաջ դարցը աղշյակ վարսաթլցըդ վեյֆադելու նավացխասա կոցտը զարինը բացատագոնդ ըրմակ. Na Republika Хицади радон работы с фидаркутта отца зафецагамбисма подсахадун бюджет куда хасерсед ойты хайхахт. Панесанерсед загаев годазма боргия сам годма афтияк тафафл дарестер тасадам фанзаяхсаз миллион сумм. Юл филдарадест афтияк тай райска қалунта. Филдарахса подсахада бюджет ма ахахтой Газпром Трансгаз Ставрополь ама кадакционерун ахсанат Остелеком. Ивгодазима боргия удун бохаска афтияк фафлдар 2%. Хицадуан тамас фидаркутто янанизят қаққанада министрада структура маштатун кушет نماز ایونزینیت با خواستون ریسپوبلیکای قانون کودکس من سران فقط در چسل عملیه گاده چی کوسه ودون قانون تعفیدن برس آسقط تا خورز قاس فوزن چسل عملیه گاده چی آرخای ودون کستن اما خورزردن باندافزن سکست фестиваль. Законопроект разработан в целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства в производственной, социальной, научной сферах, вовлечения в предпринимательскую деятельность незанятого населения и содействия выводу из тени граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Законопроект хаоса колонфичи там кастен салфа зафтия гуахсаз миллион сумай 2 миллион сумаунг. Законопроект предусматривает право перехода на упрощенную систему налогообложения индивидуальным предпринимателям и организациям, чей доход по итогам 9 месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, не превысил 15 миллионов рублей. Данный законопроект предусматривает, что если по итогам отчетного налогового периода доходы налогоплательщика превысили 20 миллионов, то такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения. Абонем бردма министр кабинети яхи курдият магаске костебнат сари баркутта югусит потребна зор сардار хадиве гаглойт аннаям همین بنات مسفیدار کوتی باگاتیلینه وی راز در کوستا آسو دونه سانیتارون قوستار خواهد خیستری کوست زرینه باگات عزیز ارسایت زری ما اینفرماسیون را وقت آبون Ուաղդարցեդ նա պարլամենտը ռադուն սեսի, ծրան դեպուտատը թարխոն մարախաստոյ ծալդար աղշակ վարստը, պարլամենտարիթը վարսը թամարկաստստը վդուն ֆադելու նավաց խասակ բյազարդը ստելա ռեպարտաժ. Parlamentul radun sesii deputatets farsta tamir kasteste u dunay sayud nebeste sarak dokument ma evendinette baxasin. Zertsav konstitusiyon zakonu fenzayem stadiyay duun farastan punktul katsiyeni takhfiseft. Atzakana proyekt ma evendinette baxasin fastana Respublika Prezidenta Pensiyon Fondu serdarsını sankanını barnalis ve manama pensiyon fondu numrayif toysat salon fond ma ve magaska pensiyon fond atsu khartsat akhaskan khitsawade organtay. Dartar deputatlar kasteste سيراك فینانسون داکومنت ما ایوندینت دباخستن فارس ما انمان قواگو فینانسون فرستراخی تنکنن резервун خاخار استاد. Со статьи финансовая помощь на реализацию программы средств в сумме 191 миллион рублей направляются на статью финансовая помощь на социально-экономическое развитие. И они определены в бюджетное ассигнование Комитета промышленности. باخست کنینک تما باخستوی بودجتون قباز کوشتن سکوسمس کفافل در و مدر ایوندینت دبان دفتوی ودونن سکوسمس تفافل در کنن تخیب протокол архайдл. Согласно этому протоколу произошло повышение заработных плат работников бюджетной сферы, и в данном проекте закона предлагается отразить это повышение по всем ГРБС, по главным распорядителям бюджетных средств.
و ميدارترما إيفندينتا بخواستوی پرزیدنت اما خیتساواد رزروون فوند واگوردم. پرزیدنت رزروون فوند خیتساواد فوند مرا خیتسن کتوی ارتندس میلیون سوم سمای مدیسینون کوشتن سرخزونه کستت خیبا فیدوی سکستمز. دیپوتات تماسقال از کتوی ورسی فدراسی پاتساخادون دوم کایرسیت ناتسیت ایوگوند ارگانیزاتسیم ناتسیت ایوگوند ارگانیزاتسیت پاتساخات پارلامنتم اما اخسانا دمون پارلامنتون ارگانیزاتسیتم سمای آمریکا ایوگوند شتات دردگی ریسپوبلیکا Kubatsa ekonomikon bazaradon ama finansun blokadayis ve erlawen kanui parlament ulafte temnaatse domenama bire farste ta askotsag nirtsedeste ama salqao bakusen ve magaskatse farst bonu fatka ist ertset. Bazarta stela gazetat sermet Irina Goginova informatsiun rawagdabun. Na Respublika Martabunam Godma Moskva artset xirurg endokrinolog Jikayta Tomas zanga doktor Nerdik Kagbon patsienti ise Respublikon bira profilon medicinon centre baston daray nadartar ermacem. Nerdik بونوال در کاتگوری دکتر آنکولوگ اندوکرینولوگ خیرورگ جکایت توماس انار غیسن ریسپوبلیکای امبستکتم بون در دکتر رایس افدای آدای ماجکاتستانیس وارتخوز رزنج پاتولوژی اوماشیتا ویدنه جلیزم اما کد آدم انقل مکاسم با قوساس ترستگوتر و یارغو اما با خوا آسزند گند دکتر مم. دارن آخام دکتر فشارایدر. چرا با نامه قاب آخام دکتر تام. سولا فریادم. این آخام دکتر مخمنه. نه. من تنداونی دم باشتنم. من از رون در آبون درم استنداونی رشته. یا شرم تبیرات. Jikayt Tomas'ın yaxada kudzaq taftamayzıtta birer inçin tayam kayırbat savzan. Veyse raj der konsultatsiy tadattı ward xuz razinek kamani sudonan. Falamoyam savans andar angasni istayrinçin tadar. Aftamay aras сава оперативу нагдавай фитсаграды бахоз каман қавыдон номхыхт. Завтра будут функции. Тоже определимся со временем, кого надо, мы записываем. На операцию к тех, кто предполагается, тоже идут отдельным списком. Дальше будем смотреть, определимся с операциями, сделаем некий отчет. Вот. Еще раз хочу повторить, что наши эндокринологи прекрасно работают, прекрасно. У нас хорошие специалисты. Вот, вообще никаких пререканий нет. Есть пререкания к самим пациентам, которые очень любят сами себя отменять какие-то вещи, назначать какие-то вещи. Такое есть, да, и такое встречается часто. Амбалун консультации райса нафаста пациентар вестерцанц доктор эндокринологма сомджик кайты Томасан у фастак хима исан бун. Гобустагунда сосита Марьяна Кузейта азамат информацион равахт абун. Көстсәуі нагутния хусканандон нефсма электроэнергии хах баладзаныл. Көстіта ахаст кәні Знаур районы электросети хаят. Хусканандона директор Челахсата Владимир Кутбансан Коттавы магаска электроэнергии фарсы сәкөстова вартаныр барак фахоздар үзісті. Темадартар кәні науаз хаса готтаты Алюна. Знаур районы электросети хаяды кушчата кусынц нагутни хусканандон нефсма электроэнергии хах баладзаныл. Вадумба коттой көстіті філдар хайсы вәрттой дуасада дуанцы парухсы сәжінзі. Әмі масын базат электроэнергии хах карумы айвазын. Нридаган көстсәуі цибаласты сәқиқдарынц уаду ролық кәнініл. Евходас президент бибілді Анатолий Бахас котта самай санатория асы ақшияк проблемас котса гырцава. Көсті тамрывнал той фаруна асфала барага хусактам газкарастагма урадырцидісті. Асас көсті та адарт در کتوی اما تقدر است که خوش کنندون فزنزن الکترانرژی. Почти єрдагіон کنن приводу верд 224 аппаратів сахтам. Хавдунай 120 апаратів уже проводиться верд. Ерен дартар кусам мене куди він тофта все баласта сردак کنم شمای تراستا 40 تا شوا. Уж бенот кома сردак 100 метри вердам 100 метри нердам кома сردак шамай бокусам провод та варенан намаджиз даруй баласта. Вауше проблема нис хче нахшия проблема у вазол косту на техника же практически пусканише баканжак пухай бунгани 100-200 метр же саразам дар не успеват канам. Дуна зайфалдар ома خوز کنندونن یا باکون دیفستم الکترانرژی هم نیکود که زخنای قوه کوسد گنیراتر تا امامه کس که هارده مولفم مچیر باسه و دونل نینداوه. خوز کنندون نفس دیرکتر چیلخصات ولادیمیر بانسان گوت تازر کسم روخس کواید و سنفادات واید نرکون میداد تم گس که خوز کننن.
Ремонт саростам, джабахш, тасрасуда кутам, نقاش نزاغنش رسوق جناتami здоровье. Адам райгундстуме метагман арба вахси рухс ардам бинат мерба аска рухс ганани фестал поток баулафа электрический рухс. Жива мана настоящий электрический рухс. Рухше куаведма маххавем дополнительные есть методы лечения, пример, которые связаны с электричеством. Фала. Кроме этого, Адам уже пайда канжесте кафе варкатай. شمن خالدونیک تجسه ورزستانه نخیم ایش شپار گنیراتن داجی نه خاطنش آدم روخش نه بونه ایزاره پاستان شپار گنیراتور کوسنج پاوچری مجروح سویه فلا کوبایو کنج کاویوار که دراخیشن ویه من نکوشه تدار آدم در مبوز نگستم الکتریک تای در چیاره مثل نه پرزیدنت اشارمون بیرود باتخستی سجاز شستوات کن من نه ولفم بنات اما ارمستوی اسکو چاکوتاش کتا قام سرازه روح سارده Arvelas در آسه خوز کنند دو مسینن ایزینات و خوز در کنند ما ارباسانس بیرادم و دون رمست خوستاری رستونای نوینس فلما ریسپوبلیکن اتیه در آساس خوز کنند دوم با خود تا فنزم بادوگ که دم بونغت خورزوا و در ارگانیزاسی گندر سوزن نوج در دو بادوگ رایسو می اولف چتن سبون رایدا وزاریات کیان و فست در رایسن زوام نتا نگوتنی آبانای خوز کنند دون سیراج در زنگون دو یا دون خورز میوجتای همس خوز کنندی سوستیا خاندروز زرده امن در نیستن همچی اولف و دونن سزرده متنگ سوه آسود ایستاج اولفن اما خوست کنند بناد نریدگن هم سرستک پایدای مرویتنز سگاتی رستوی ناکتوریستن فچه خاطر شستم تا چه خورز بناتو تا چه خورز قوستاردیس سگداجی رایدر خردایدر والادی شرم بیرد ایل در سب قوستار کتقاوی شقاو آر نفته دارو بیرد رخیست دارم گرن فکنده فلگی والا بندر پاورکر کنه های مزدم شب فچه دارم دون خاطر ما فوق فون نشستم فقط تمجي خز درجة نديش. از روستم ما فشتم واشتيو مسيازه ويدار خورزو فلا. ترازن ساي هاش ما خز در آتم كسر. كايس كي فينون مقاول زوجين عاشو مسخوز كانوا. وس كوي تتنوجي خز در وايد. آمو راسني وقالوك. وچنجا وقت خچ خوزو نیجی فاویناک منن رستستم کالینگاتا اما من هی دفستم شوفرشنال رستستم من بلتن درافتا تنگ بخچو وزدوخچیز تنگ خورس پرسونال در تنگ بخستم خردای در آلشمی در ولفته فلم اخسوه بونه کوسنج دویجوکتا من روخس و یافت نظر جم روخس نیفلا جیس یخی ایدم کمده فین قوه کمده کوفیوار قوه بایو کنین کم شدر کمده اینترنت قوه یرن تلفن جورم مدر آشامیل ولی ما خوخمه ما اردگی فجورم بایدم ما اون در کاخس کنه آخسه فیدن از دایباگ میربای یافم ود نولفت جینی جبختر هاردم اولفن مچیرسوه و دونن ایز با اولفنن امسینن زینات و خوز در کنن خورز آورته اولف چتن خرن کننز بون ارتخاط آفته ماسن ارگانیزاسی گندر سوه آلو خوزون قلزه گمخیر خفسن پروگرامتن وطت آلونا گاسی دار سینر سویتزاری ما اینفرماسون را وقت هابون بیر رسته قوت ترجتای خزار سرازن مچیان قلمکسه و دون یو خاینا رازن سرنوته رخچه نوک خزار خیست باوزست پریس قوکاک بیستاوت تنگیز بینونته خزار رستد بناتفیتا نوات خسه گوبوست آگونده پریس قوکاک بستاوت تنگیز بینون تنارس سونوک خزار کسته تراید تویگوری رازما امنری دگن خزار بندورو ستم کول تسته آمد دارتر کوش تعرف نالدسته آغستم برزنه کسته تم حاس بینون توزا و ورتکای ساردسته بیر آستویت خینن رازش تا خزار افسین ستخسو و ورخنسکای و دونن مین فارس دن و از فتسگم آز سارستوی گسل سرانواد کسی خزار خوزن ندر ود فجوک خشت فستن نیسارستوی من این استرانی سام کدست مکارستوی خشت هیواد من نرده گرفتین وقتی ندار ننجا روح سودیس ندار ننجا ندار سرستودیتی امیدگی ندار نمپول تودیس افتر دگرفته تین ندسته ندار نن رسم واسین تودیس فکریم چه برجرده خجار شرنن لبزدیس کدام خزار نوت سرن و آورتوت در بینون تا ارساردست آم فلدو و من استماز خستر استج آغست فارسما هر خود رموزن ارمگ اما یک اولتن اسکوت دستم خزار نمادر صداواریون اما بینون تا ارساردست سلب بویما گورته آفتمای آف دادای ماجد سرنس کندگ و آورتم و دنبیر خاطت با خاطت دست بنتون خید سواد مفلسن اخوسکن اگنوت
Zavlini nefestam, kishod ma zavlini bokhostam, menem komisar bestoy. من قامیس نخجار کفیتوی و زختوی ها دونن قو خجار آراسم ما بوزن خیش آوادن در بوزن گاناتو لیلی چند درشتون خجار آراسنچ نربینون تسینن کرون در نیودون نرماورنم تاغدرس تجنوگ خزار خیصاو کای باوزستوی فرشیننی شوزتم فین ندیگه نمجرتوی پازرابلم پازرابلم چه نکد این دوار تمایی مفاویه و چند نوجوالدای بوزنگ زرجستم نوست مگس کارستادون کست تقوم فاوی آز کروم اما بینون تنفسیس نو گازل کیسن بلدست نوک کپیتالون آرست خزارم گوبوستاگون دا کوکویت الکساندر інформацион равахт абун Абун схинвала стадиона футболон фазуата на республикай президенте Кубок Рамбулан Тхайфин балдасты пацахадон адастина де комитеты ама Ленингоры районы футболон командата. Антышындар удасты пацахадон адастина де комитеты футболиста ама саных малаваджы Рамбултой ихсаз 0 хыгдай. Президенте Кубок Рамбулан Тхайр вылбун дар казын сфайна цыппар команда. Ерісті сайрактар хонгана кокойты Юрий Кудзахта автомай командаты скунды казын профессионалун футболистадар. Алы командай дар саны мәцу файна ирта адаймачы. Ерістен фестивжита арас дар цавзан дуындыккагам августы. Когда мы получили уже весь список, то есть, который будет играть, мы уже распределили по группам, то есть расписали все игры, то есть не только Ленигор играет вторую игру подряд, то есть у нас есть команды, которые вчера играли, сегодня тоже будут играть, то есть мы расписали их специально так, чтобы мы до 26-го успели все игры закончить, потому что у нас 26-го уже матч за 3-е место и финал. В целом все, еще раз повторюсь, все проходит корректно и уровень, конечно, команд есть, отличаются, конечно, которые посильнее, послабее, но никто не сдается, все очень корректно и подходят к игре, и очень играют до конца, вне зависимости от результата. Нартабазон гаут анун дасам августа бунагады баракканан тима. Знавр районы вдзан хур бунагад валда фақармат бунайд 2 градусы ықса ва ифтас. Зау районы дар хур бунагад бунайд 2 градусы ықса ва цыппардас. Гуайса ивгаса астрарзан часыл гавда бунайд 2 градусы ықса ва ивандас. Ленингор районы хур бунагад бунайд 2 градусы ама ықса ва та ифтас. Республикай столица Цхинвалы дар хур бунагад бунай 2 градусы ама ықса ва та ифтас. Ахамедистена информацион службе басатта гундермач та каттарит дар қусуд хорс хабарта ма нарадон фимбалдма эфира.